Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Selaut kasih seutai rasa. Yang dihormati Prof. Madya Teknologis Dr. Nik Zulkarnain bin Haji Khidir, Ketua Kluster Penyelidikan Inovasi Kreatif dan Ketua Jabatan Teknologi Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Yang dihormati Dr. Marlisa binti Abdul Rahim, Ketua Jabatan Pelancongan Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan. Yang dihormati Puan Fadilah Hani binti Abdullah selaku penasihat program Future Career Camp. Yang berusaha Muhammad Hafiz Huzuddin bin Muhammad Ali, pengarah program Future Career Camp. Dan para hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta kasih sayangnya kita dapat bersama pada program hari ini. Sebelum kita meneruskan majlis, bolehlah kalau saya memperkenalkan diri saya dahulu. Selaku moderator program pada hari ini, nama saya Muhammad Saiful Amirul bin Syahrul Nizam yang akan bersama anda sepanjang program pada hari ini. Saudara dan saudari, menadah tangan tanda kesyukuran, lafaz bismillah, berkukuh tautan, doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk memberkati program pada hari ini, dengan sukacitanya saya menjemput saudara Muhammad Iqmal bin Mat Jaafar bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Future Career Camp pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Iqmal bin Mat Jaafar atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, sukacita saya ingatkan kepada semua peserta agar sentiasa menutup mikrofon anda sepanjang program ini berlangsung untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan sesi yang kedua, tetapi sebelum itu bolehlah kalau saya memperkenalkan sekali lagi panel yang kedua, iaitu Prof. Madya Teknologis Dr. Nik Zulkarnain bin Haji Khidir, Ketua Kluster Penyelidikan Inovasi Kreatif dan Ketua Jabatan Teknologi Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang dihormati Prof. Madya untuk mengendalikan sesi yang kedua, iaitu berkaitan dengan penyediaan resume. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, terima kasih kepada Ursia kerana menganjurkan sesi yang amat berguna dan bermanfaat ni.
So saya yakin banyak telah dibincangkan ataupun berkongsi bersama dengan panel Seterusnya, utama Doktor tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dari Fakulti Hospitality. iya betul. Ya, so banyaklah. Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan. Ya, so terima kasih doktor kerana memberi panel pertama tadi telah bincangkan macam mana kita menyediakan ataupun apa yang perlu kita fikirkan dalam penghasilan CV dan juga untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang pelajar untuk kita meletakkan diri kita dalam industri dengan kepakaran yang ada. Cumanya mungkin dari sudut perkongsian ni mungkin kita nak put things all together to make sure your skill have been highlighted through your job application. So I just want to share maybe not the best approach, but maybe you got something lah. I mean something that you can refer, then maybe you can follow for your goodness, for your I mean to highlight all those your skill dan sebagainya. So untuk hari ini mungkin saya nak bincang berkenaan dengan mungkin saya akan share the slide nanti. Okay, saya akan share slide Okay, wait So terima kasih juga kepada kita ada berapa ramai ni? 70 70. Okay. Kita ada 86 Prof. 86 orang. Okay. So okay, saya akan share. I think share the entire screen lah, senang sikit. Sebab I nak buka all those web dan sebagainya. Okay, nampak Nampak Prof. Okay, untuk for this session, I want to share maybe the art of creating a convincing CV and resume. So sebelum tu apa perbezaan antara CV dan resume ni? Mungkin I need some feedback from you all. Ada tak? Sebab you dah tahun berapa ni? Tahun 3 kan? Tahun 3 ke tahun 4 semua? Ada tahun 3, ada tahun 4 Prof. Tahun 2 ada? Okey, tak apa. So maksudnya sebenarnya CV ni ataupun resume ni dia ada perbezaan lah, sedikit perbezaan. Mungkin saya akan share sebelum kita teruskan lah on our today punya presentation on the art of creating convincing CV and resume. So tip yang pertama adalah kita kena we have to identify the best fit for your job application objective. Okay, so maksudnya kat sini kita kena pastilah apakah objective of our job application. We are looking into what kind of job and what are the skill that needed to be highlighted through your CV or your resume. So that yang very important lah, yang paling orang kata penting dalam kita mengenal pasti apakah yang perlu di-highlight dalam CV ataupun dalam resume. Okay, sebelum saya pergi jauh, so apa perbezaannya? Okay, perbezaan antara what is the difference between a CV and a resume? So secara ringkasnya, kalau kita tengok on the CV, your CV will be the entire record of your experience and career. Okay, it is present to all of your accomplishment. Maksudnya punya pencapaian lah. Okay, CV ni lebih biasanya dia akan lebih details, from your career path lah. Kalau you dah start, mungkin you boleh masukkan beberapa maklumat yang you telah perolehi dan pelajari sepanjang kita kata pengajian di Universiti Malaysia Kelantan ataupun pengalaman lain lah selain daripada pengalaman yang para pelajar belajar kursus-kursus tertentu termasuk co-curriculum dan sebagainya. So and then kalau resume ni sebenarnya your resume will be tailored to the particular position that you are applying to. Okay, sometimes you have to highlight juga the relevant experience on the related position yang you interest. So maksudnya dia lebih fokus sebenarnya resume. You nak resume. Okay. So definition ni nanti saya akan share. Mungkin you boleh baca lah kat mana-mana rujukan dan mungkin saya nak highlight ada perbezaannya di sini. So kadang-kadang kalau biasanya kalau diminta untuk hantar CV, you kena hantar CV. Kalau diminta untuk hantar resume, hantarlah resume. So that's the tip.
you kena flexible lah dengan you punya CV. Kita tak boleh pakai the same CV, the same resume for all your job application. Sometimes kita sebenarnya kena cut the time of understanding about yourself. Ini secara konvensional lah. Sekarang lepas ni kalau sempat saya akan share bukan sekadar CV secara bertulis, kita dah ada transformation on how we creating our CV. Okay, so far so good. Boleh follow? Boleh bro, boleh. Okay. So satu lagi perbezaan yang paling orang kata yang simple lah, kita boleh kenal pasti antara CV dan resume. Kalau CV kita lebih fokus on chronological and inclusive. And then kalau kata tadi resume kita fokus and concise. Seperti saya cakap dia lah, very concise, very focused and very concise. Okay. So kalau kita tengok sini, saya pun ada buat rujukan juga di resumegenius.com. So banyak maklumat sini Ustaz, para pelajar boleh rujuk juga. Samping saya share link dan sebagainya, mungkin para pelajar boleh rujuk di sini. Saya tengok rujukan ni amat bagus, mungkin saya explain sedikit lah. So kalau kita tengok perbezaan ataupun CV versus resume ni, what's the difference tadi saya dah explain. CV with both professional document, you get interview and not the entire ada same, maksudnya tak samalah. So nanti boleh tengok dan mungkin saya akan tengok lah, kita akan bincang sedikit. So sebenarnya kalau ada differences yang paling ketara juga ada dari sudut scope. Kalau kita tengok the difference between CV and resume ni, kita ada scope. Kalau CV we that look into the entire career, maksudnya lebih panjang lah CV ni, curriculum vitae. Curriculum ni termasuk curriculum you belajar, kurikulum berkenaan you punya experience dan juga kurikulum untuk pelbagai aspek lain lah. You punya kerja amal dan sebagainya, termasuk what you punya experience sebelum ni lah. Okay, dan kalau you tengok biasanya kita akan ada CV dan kalau resume is very short and highlight your the most relevant work and achievement and the skill, scope dia macam tu. Okay, those related to what position yang you nak apply. Okay, and then dari aspek purpose pula, kita tengok CV are used to apply the academic position biasanya, dan kalau resume kita apply for other job. Because kalau academic position ni dia nak tengok you punya history, how far you have achieved and how much you will be contribute to that particular experience for that academic position. Okay, kalau kata untuk certain career, kita kata kalau mostly para pelajar dalam kumpulan ni, dia career dia ke arah mana? Mungkin boleh dapat feedback sedikit? Ada tak? Kalau dalam hospitality, career kita orang lebih kepada perhotelan, resort dengan fast food. Okey. Okey, terima kasih atas feedback tersebut. So maksudnya the purpose tu, kalau you nak apply for the, kita kata the saya tak tahu position apa yang ada di bahagian hospitality, mungkin kita panggil di macam kitchen manager kan, ataupun mungkin hotel manager, ataupun dia panggil apa? Ada a few position lah yang you kena pastikan. Maksudnya your resume and your experience yang you kena includekan dalam resume tersebut adalah berdasarkan job yang nak diminta tersebut, ataupun what type of the job function yang you nak. So nanti saya akan detailkan. Okay, yang ketiga adalah dari sudut length, panjang dia, ataupun dari sudut berapa banyak kandungan yang ingin di-provide ataupun di-highlightkan dalam CV ataupun resume. Secara idealnya kita, kalau untuk CV dia mungkin boleh lebih daripada 10 pages. Okay, dan kalau resume, kalau boleh kita sesimpel mungkin lah, maksimum pun 3 dan sebagainya. Sebab kita akan kompres berdasarkan job scope. Kadang-kadang kita tak boleh masuk experience lain tu yang tak berkaitan. Benda tu akan memenatkan orang nak pilih kerja kita, nak pilih. Okay, maksudnya kita perlu highlight the right things ataupun the right content to the right people, okay, in the right time. So itu yang biasalah kita buat. Okay, so seterusnya adalah ini antara contoh lah perbezaan antara CV dan resume. Macam saya cakap tadi, short 1 to 3 pages. Kalau boleh buat 1 pages pun tak apa, janji concise dan juga very brief. Okay, and specific to showcase
only for most relevant skill and work experience yang related to job punya application. Okay, normally used to apply the job. And then kalau CV mungkin panjang, kalau macam saya as academic can be 40 pages, can be yang mana lama lagi mungkin can be 100 pages that CV. They include everything. Even though macam you all jemput saya ni kan untuk bagi talk, ini pun kita akan listkan dalam CV. Tapi kalau dalam resume kita just bagi very short brief ataupun at least the numbers and facts and figure untuk dia relate dengan how good and how expert we are, something macam tu. Okay, and then untuk kalau untuk CV dia comprehensive, okay, and we present to all the academic position dan juga mungkin achievement dan sebagainya. Okay? Kalau kata dalam job function, for example, you nak highlight you as a president for one branch of the hotel, kita panggil apa? Hotel manager ke apa? Ataupun hospitality, apa lagi? Bidang-bidang yang lain mungkin kalau kata bahagian nak yang kata job for resort manager for example. So you can highlight. Okay, kalau dia minta CV, you can highlight lah your achievement. You have managed hundreds of CV, katakan 100 of resort, ataupun previously you have working with hotel industry, tourism dan sebagainya. So panjang. Kalau resume dia spesifik kepada task tersebut. Okay, and normally tadilah masa saya cakap tadi, kalau CV biasanya for academic and scientific job lah, yang kita kata dia nak prior experience tu yang agak spesifik, yang dia boleh continue you punya long life learning ataupun you punya understanding about that particular job function ataupun the career path yang panjang tu. Okay, okay, alright. So far so good. Okay, so CV ni samalah, just untuk rujukan macam saya dah explain tadi, just I put in the slide so that everyone can refer and can share this later on. CV dia asal tadi lah how you write the CV, so this is just a common definition of the CV. Okay, dan juga this is the resume. Resume 2 pages summary of your work experience, key skill and job related qualification. Okay, memang agak berbeza lah dengan CV. Resume used to apply for non-university job. Okay, and 99 of job seeker will should learn how to write a good CV rather than a good resume rather than CV. CV biasanya kita nak senang lah. Kalau CV ni untuk kenaikan pangkat. Okay, kalau resume untuk apply a new position. Okay, and apply with the new organization. Okay, later on kalau you become the bosses nanti later on, so you can identify lah kalau you looking for the job based function, normally you kena rujuk for the resume, and for those yang untuk kita nilai the performance kan, kita refer to the CV. Okay, then resume emphasize to your work experience and job skill tadi. Okay, and sometimes education section tu kurang pun tak apa, tapi depends on the what type of the job yang you nak apply. Okay, ini contoh lah, contoh CV. Bukan CV, CV ke resume lah. Okay, contohnya kalau yang tengok yang saya sini kan, nampak tak? Saya boleh besarkan? Boleh? Boleh kan? Okay, kat sini. Nampak tak? Nampak, Prof. Okay, contohnya kalau saya nak include sebenarnya ni compress. Kalau kita tengok this one macam katakan saya nak highlight what are the thing yang saya dah achieve. For example, kita memang ada ini, the format kita panggil infographic punya CV. Okay, sebab dulu orang hantar email, dulu orang tulis surat, lepas tu kita convert jadi infographic dan sebagainya. Lepas tu kita ada social media, sekarang ni banyak kita boleh guna social media punya platform, LinkedIn dan sebagainya. Contohnya kat sini saya bagi contoh satu. Okay, sorry, saya besarkan. Okey, kalau kita tengok yang saya lah, yang saya bagi contoh supaya kadang mungkin boleh ambil sebagai dia punya heading dia tu. Contoh saya akan brief sedikit siapa saya. Jadi it's like bila kita tengok the infographic tu macam dah interview dah. Macam kita dah berinteraksi dengan orang nak ambil kerja kita tu. Okay, for example saya ceritalah nama saya dan sebagainya, saya dari fakulti mana dan sebagainya, dan what are the thing that I want to highlight in one paragraph. Okay, very brief. That mean kalau in 5 second atau 5 second dia tengok. Tapi ini kecil tapi kita tengok kesesuaian. And then second thing kita masuk di contact information. Okay, saya ada number phone, I punya Facebook, saya punya email, saya punya YouTube channel. Okay, I got my YouTube channel Dr. 9 TV.
dan kita ada website juga. So dan juga kita masuk LinkedIn LinkedIn yang tu very famous for the professional. Ada tak yang dah daftar LinkedIn tu? Ada tak? Ada tak yang tak daftar lagi? Okay, saya nasihatkan you daftar lah. Daftar, and then you can update ni dekat sana, sebab LinkedIn dia ada most trusted punya platform lah for the career punya application. Kalau dulu Jobstreet kita ada kan, Jobstreet dia memang banyak, memang ada dulu, dan sekarang ni LinkedIn amat popular lah, sebab you boleh letak all those you punya experience, sama ada you punya activity. Please lah register, I think that will help you lah. And if you interested, I think siapa yang dah register LinkedIn? Okay, boleh start register because you can develop your CV ataupun your resume. Okay, that's one. Nanti kita boleh tengok nantilah, saya bagi contoh nanti. Satu lagi language, you expert dalam English ke, Malay ke, ada yang pandai Chinese, Mandarin, Tamil, apa lagi, Thai, you letak je kat situ. Jadi orang boleh highlight, oh you ada that kind of skill. Maksudnya on brief punya infographic, dia nak tahu what. Okay, what sahaja. At least dia tahu, dia tahu. So the skill tu kita pergi kepada job scope lah skill. Buat dia punya how you punya skill dalam that particular technical skill dan sebagainya. Yang tu kita akan discuss sekejap lagi. Saya rasa ada 1 jam, mungkin sempat. Okay, yang kedua adalah expertise. Saya nak highlight all the expertise because dalam kerjaya saya dia kena ada some kind of expertise lah. Jadi saya highlight all this expertise. Saya tak mention lah on this the level of expertise, tapi what are my expertise. And then kalau untuk CV, untuk lecturer, kita ada one of the the currency in academia tu, salah satunya adalah intellectual property tadi. Berapa banyak saya dah register, berapa banyak saya dah apply for dan granted for the IP, skill marketing, digital multimedia, and then entrepreneurial, coach, quantity analysis sebagainya. So I include on this. And then on publication pula, saya akan highlight the facts and figure number, how much publication that I be cited. This is all the currency in academia. So you kena understand the currency in your industry. Apa yang dia nak tengok. That's why baru orang boleh highlight all your punya experience. Kadang-kadang kita bagi information yang I think employer yang dia tidak berminat dengan maklumat dalam tu. Okay, so you can study that one. Okay, and then recognition. Okay, as a lecturer, as a academic in university, so some recognition I can highlight. Master trainer, panel of assessment, auditor, professional technologies, industry dan sebagainya, senior member and visiting lecturer dan sebagainya. So I kena highlight as a keynote speaker dan sebagainya, termasuk grant evaluator, termasuk award-award yang saya pernah menang. Jadi it's part of recognition. Kalau pelajar ada recognition, for example, you get best student of the year atau best student faculty, ataupun you get receive award from any competition, you kena highlight. That's a recognition that given to yourself. Okay, and then lagi satu work experience. Kalau tak ada lagi, mungkin you boleh masukkan work experience yang sebelum ni, mungkin kerja-kerja part time ke, ataupun kerja masa sekolah juga, ataupun sepanjang belajar di universiti, mungkin ada kerja-kerja lain lah, kerja yang mungkin secara volunteer, ataupun kerja yang bergaji, ataupun kerja yang base contract, ataupun projek boleh masukkan. Mungkin boleh highlight what is the project. Okay, qualification mungkin kita letak lah. Kalau masih di peringkat degree ni, mungkin letak qualification, ada certificate mana yang dah kita masukkan. Sebab CV atau resume ni is a live document. That's why kalau boleh buat online CV ataupun online portfolio is very very good nowadays. And then kalau boleh, kita ada now YouTube channel, you can utilize our YouTube channel untuk express your skill dalam, bukan sekadar CV yang kita nak buat ni. CV ni sebagai rujukan, tetapi how you berinteract secara verbal, itu yang penting. Okay, yang seterusnya adalah qualification, kita masukkan project. So ini keperluan untuk saya punya bidang lah, ataupun dalam my career as a academic at university. This is the numbers and fact and figure yang diperlukan dalam menilai suatu performance, dan juga bila job application pun sama. Kalau kita nak apply for mana-mana pun, this is the thing yang that industry evaluate. Kita kena tahu apa yang mereka nilai dan apa yang mereka evaluate. Okay, supervision sebagainya, community society sebagainya. So itu contoh lah. Kalau kita tengok second punya resume ni untuk waiter and waitress, I think look
significant to your area, your industry. So kalau ada resume objektif, kita kena letak what kind of the objective yang kita nak capai. Okay, with 5 year experience. So kita nak highlight, apakah skill yang kita ada, and then kalau kita dah ada experience sebelum ni, kita masukkan, dan kita masukkan contact, social media. Ini sekarang kita kena ada satu section bahagian social media, sebab I think everyone have Facebook kan? Betul tak? Yes. Yeah, everyone Betul, Prof. have Instagram. I think you all zaman Instagram kan. Dan kalau masa depan ada yang baru, you masukkan. LinkedIn tadi, Twitter. Apa lagi yang sekarang ni? TikTok. TikTok tak payahlah. TikTok tu dia macam kita kata untuk fun je kan. Cari platform. Instagram pun I think now dia looking juga. Kalau for example, kalau kita nak hire, contohnya kalau nak hire you as a marketing executive ataupun digital marketeer for example. Jadi dia nak tengok how you can influence people to get sale done ataupun how you can give a value added to the company. Okay, skill kita boleh masukkan. Ini contoh lah, nanti banyak lagi saya akan share. Ini saya ada ni, mungkin boleh rujuk nanti. Okay, hotness dan waitress dan sebagainya. Ini contoh lah, contoh. Okay, how to write a resume, because tadi CV saya explain. I think we need to focus on the resume lah, because maybe the objective for this sharing, maybe you can prepare a very convincing macam tajuk tadi kan, how the art of writing the convincing CV ataupun resume tadi tu. So untuk get the job before you do anything else lah, maksudnya once you get the job, maybe you can start develop yourself as entrepreneur. Okay. So resume tadi dia bukan log of your job history. Itu dah saya bincang tadi. It's a summary of the skill, and we are going to automatically not going to automatically get you a job. Maksudnya this is maybe you can highlight lah apa yang you ada. Maksudnya kita how good the CV pun sometimes kita tak boleh guarantee you can get the job because the competition is very high out there. And then lagi satu, you kena be very unique and very kata proaktif dan sebagainya. That's why kita guna ada platform yang boleh highlight how you punya the level of kita kata the level of your eagerness to get the job ataupun the confidence that your employer, your future employer are looking for. Okay, not only from the written one, but the written one is the reference yang you rujuk before you convert your CV into what kind of the I mean what channel ataupun what type of your CV look like. Maksudnya guna platform digital ke, guna portfolio ke, ataupun guna you punya media sosial untuk promote your expertise ataupun your skill or your talent. Okay, and then biasanya kita kena prepare for the interview lah. Maksudnya kita ada short punya CV yang kita boleh rujuk sebagainya, and then the CV ataupun the resume is guiding principle to write you punya profession. Maksudnya kita nampak the potential of the student, and sometimes CV yang lengkap, yang very yang kata meticulous tu, kita boleh show our confidence ataupun how we the nature ataupun can reflect to our punya attitude. That's why there are some research yang kita boleh rujuk juga. Katakan macam CV pun tak lengkap, CV pun ni dia can reflect to your personality dan sebagainya. Okay, kita ada 10 step sebelum kita pergi detail. So saya akan nak share teruslah 10 step kenapa how we can develop very convincing CV. Okay, so I not go to that particular detail, but maybe the structure and the step that you can apply in writing your CV. Okay, number one, you have to choose the most suitable format. Sometimes format ni bergantung kepada industri, bergantung kepada employer. Sometimes dia nak tengok on your dari aspek chronological. Okay, mungkin dia nak tengok dari aspek job function, scope dan sebagainya. Jadi kena tengok you have to choose the most suitable format yang sesuai dengan industri dan juga keperluan. Sometimes from the job punya offer ataupun iklan tu, kita dah boleh identify what type of CV ataupun what type of resume yang our bakal employer ataupun the future employer kita nak. Okay, so kena rujuk betul-betul lah. So kita kena tengok betul-betul. Yang pertama adalah chronological resume. Okay, ini contoh lah. Saya rasa nampak
Okay, contoh chronological resume, biasa kita tak nama, contact dan sebagainya. Resume objektif kena tahu. Maksudnya kita kena highlight apa yang kita ada. Okay, mungkin start berapa, you dah start. Contohnya kalau katakan you got involved, katakan maybe some of the student ni datang dari mungkin keluarga yang menjalankan bisnes, katakan mungkin dah ada cafe dan sebagainya. It's sesuai lah dengan you punya bidang, katakan kan. You have been work, okay, after after my SPM kan, you dah start working as a mungkin waiter ke, kitchen helper, ataupun mungkin you jaga di counter pun, that is counted. And then I been involved with this industry sebenarnya. Very brief. Maksudnya objektif dia brief. Maksudnya bila baca tu dalam 5 saat ataupun mungkin 3 saat dah tahu, okay, you have this kind of background. Okay, professional experience mungkin you dah ada develop, ataupun dan juga academic tadi tu, education mungkin you dah ada. I think untuk kerja, I think cukup lah kalau you highlight diploma ataupun degree. Ataupun kalau ni mungkin ada certification lain yang secara formal, contoh you dah ada sijil yang you nak highlight lah. Kalau ada setengah yang dah ambil, okay, English test yang professional tu, professional test, masukkan dalam education dan sebagainya. Okay, key skill pun kita kena masuk dalam additional skill tadi tu. Additional skill, you highlight only the most relevant hard and soft skill yang ada. Okay, dalam bentuk chronological. So ini cara susunan dia lah. So this is the way how we arrange. And resume introduction kat atas, okay, di bahagian tepi ni. Dan juga working experience. Okay, kalau tak boleh compress, mungkin boleh 2 page atau 3 page, macam panduan tadi lah. Okay, kalau boleh compress 1 page sahaja. So depends lah how good ataupun what is the information yang you ada. Sometimes kita kena develop this through our experience. That's why bila masuk tahun 1 je sebenarnya saya encourage para pelajar get all the experience, like job punya experience. Because untuk first step ni kita nak tengok on your fitness of your skill dalam kerjaya tersebut. Okay, ini adalah kalau kita pilih reverse chronological format. Okay, what either you should and then what you shouldn't use lah. Okay, for example kalau kita tengok detail on contact information, kena ada memang resume objektif, kena ada work experience, additional skill, educational degree dan sebagainya, termasuk accomplishment, your something you can impress to your potential employer. Mungkin you dapat award apa-apa, katakan the best student, katakan award yang simple pun you masukkan lah, katakan the best award student in your class, katakan. So maybe that's why bila kalau dalam kelas saya akan bagilah kata-kata, okay, mungkin dalam satu kelas kursus tu the best presenter for example, so that you can quote that one. Kalau you nak sijil ke nak approve, saya boleh hantar email je. So you have the best presenter atau best group in that. So biasa this you have to strategize lah with your lecturer dan sebagainya, because you still ada 2 tahun atau setahun lagi untuk get along with the lecturers dan juga your friend. So you should use the show the vertical career progression. Okay, apply for the job pada semula, then you promote upward your career mobility. Sometimes bila kronologi ni dia akan ikut time lah tahun ni, ataupun ikut ada time frame untuk setiap job punya you punya experience. You nak kena map you punya experience dengan you punya skill. Okay, apa yang tidak perlu dalam format reverse chronological ni adalah, okay, tak perlu panjang sangat lah you punya employment history tu. Maksudnya you changing path tu, katakan you tak perlulah nak mention sangat kenapa you tukar dan sebagainya, sebab nanti dia akan rasa you tak setia dan sebagainya. So ini secara psikologi lah. Okay, and then I change the job a very few months pun kalau boleh you tak perlulah nak masukkan. Kita bukan kata nak hide, tetapi this is the way how we write, because sometimes you move to the new job ataupun you nak start the new life kat tempat kerja baru, you tak nak fikir dah yang lama-lama, because maybe sometimes that's the reason why you shift you punya career ataupun you punya tempat kerja dan sebagainya. So and then jangan salahkan majikan jugalah dalam you punya tu. Okay, maksudnya kalau tak nanti dia kata ini jadi tracks pula bila ambil pekerja ni dan sebagainya. So there ada thing yang kita consider, sebab from the CV tu dia boleh baca kita punya personality dan sebagainya. That's why kita kena provide the right information. Okay, and maybe some
information maybe we not exposed to them. So that's the thing. Okay, ini contoh kalau kita pergi option yang kedua adalah functional resume. Okay, so kalau dalam bentuk financial resume ni, okay, kita akan tengok lebih kepada function of our job tadi tu. Kita pernah kerja sebagai apa? Functional kita tu dalam organisation, dalam company tersebut sebagai apa? Contohnya, kalau yang baru kerja ni ataupun tak kerja lagi ni, mungkin kita boleh tengok skill-skill terus. Functional maksudnya you dah ada dalam projek, you dah ada komiti dan sebagainya. Tu pun boleh masukkan juga. Maksudnya functional you dari aspek bukan kerja lah. Functional you mungkin dari involved in the project ataupun involved as a team member dalam sepanjang pengajian tersebut. Okay, work experience pun sama juga, working with the project ataupun that's why kita encourage para pelajar involved with the special project ataupun dalam praktikal pun kita ada juga dan sebagainya. Jadi apa yang penting adalah education mesti kena ada dan juga award tadi, qualification summary, relevant skill. Maksudnya relevant skill tu, skill dah pernah jadi ketua projek ataupun ahli jawatankuasa, ketua biro dan sebagainya, yang tu kena masukkan. Itu untuk kita highlight function kita. Bila kita bekerja nanti, kita maksudnya kita ada experience. Relevant skill section tadi tu. Okay, relevant skill section dekat sini dan sebagainya. Okay, saya nak panjang nanti tak sempat, saya akan skip juga. So dalam format kedua ni adalah functional resume ni. Okay, what you should use. Okay, if I should use if I have a gaps in my employment history. So ini biasanya kita ada gap, kita boleh, tak perlulah buat chronological, nanti tiba-tiba dia tak ada connectivity antara kronologi, jadi kita guna this functional. Dia tak tahu bila kita kerja tapi kita ada experience. Okay, and then I'm changing the career path in the industry and you highlight the specific skill set. Highlight the specific skill set yang saya cakap tadi lah. Okay, apa yang perlu dihindarkan adalah you highlight, you tak perlulah nak highlight the entry level as candidate, maksud you tak ada experience, you tak boleh highlight sebab those you dah get the experience tu biasanya you dah dapat all those the skill dan sebagainya. Tetapi maksudnya kita janganlah downgrade sangat kita punya functional, walaupun kita involve tu sekejap tetapi that skill are valuable for you. And kadang-kadang walaupun kita tak perform tapi we go through that experience okay, berdasarkan fungsi-fungsi resume fungsi experience yang kita dah ni. So apa yang penting tadi, section tadilah kena tahu contact information, resume, work experience, relevant skill dan juga accomplishment, education. Ini very basic lah format yang kena ada. Okay, satu lagi kita boleh guna format yang berbentuk combination. Ini lebih komprehensif lah, combination resume. So biasanya ini contoh untuk waitress. So kita kena masukkan resume introduction, skill section, okay, work experience dan skill section. Bila sekali tengok kita dah boleh zoom dah. Katakan orang nak ambil kerja kan, nak tengok dia punya key industry ada. Okay, okay, dia dah pernah ni. Kalau kata dari sudut job punya function kan, okay, dia dah pernah kerja dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya the objective of the CV atau resume ni, kita nak get attention of our future employer ataupun those yang nak ambil kita kerja. So that's the thing yang para pelajar kena ni. Okay, okay, boleh lagi berteruskan? Boleh doktor, boleh. Boleh bro. Okay, alright. Okay, so far so good? Okay. Kalau untuk format combination resume ni, so apa yang kita kena, maksudnya kalau bila kita nak guna ni, so maksudnya kalau kita nak guna, we should use this jika kita nak highlight, okay, and develop skill set within the specific career. Katakan kita dah decide lah kita nak jadi apa ataupun kita dah masuk dalam tu dah bidang lama, kita nak excellent terus dalam bidang tu, kita resume yang macam ni lah diperlukan. Dia nak tengok kedua-dua, you punya experience dan juga you punya job function. Sebab tu nanti kalau dalam YouTube channel saya akan share nantilah. Okay, because kita nak dapat tempat kerja ni, kita kena based on job function. Okay, itu yang paling minimum. Nanti saya akan share ni pada semua untuk ni. Dan sometimes kita boleh master dalam sesuatu job function ataupun position yang dipilih tu. Katakan juga dah pernah kerja, ataupun contohnya kalau kita biasanya kalau baru-baru ni dia panggil executive lah. Okay, executive. So kita kena identify what are the skill that needed or required bila you nak work as a executive. Okay, executive sales executive ke, sales marketing executive ke. Okay, and then kalau you very good, you can apply for the manager terus, because sometimes
kita tak tengok di industri lah. For example, kalau di private sector, kita tak tengok kadang-kadang kita tak fokus sangatlah kepada kepada level of your education, tetapi benda tu penting untuk dapat confident para majikan kita nanti. Tetapi kadang-kadang walaupun dia tengok you punya confident, kalau you apply for the manager, maybe you confident, your skill set tu dah cukup untuk you get into that manager level. Some student are very good student, dia ada that capability because they learn throughout the way within the 4 years ataupun 5 years of academic punya tu, looking all those experience you involved with the project, jadi MPP dan sebagainya. So itu yang kita kena build atau kita kena bina, okay, di sepanjang pelajaran ataupun pengajian kita di universiti. Okay, itu jenis format. Yang kedua adalah arrange your contact information. Kena arrange betul-betul. Kadang-kadang kita tak arrange, tiba-tiba tak jumpa. Mana contact nama ni? Berminat ni, bagus ni. Tapi kat mana nak contact? So that's why kita ada link untuk online portfolio dan juga profile sebut, termasuk kita punya contact detail dan sebagainya. Okay, sometimes because of tak jumpa contact information, you lose the job and lose the opportunity. Yang ketiga adalah you have to come up with the winning resume introduction, because from the introduction dia akan ada interest untuk go through detail lagi you punya profile ataupun you punya resume ataupun CV tersebut. Okay, objektif dia kena ada, summary kita kena ada, qualification and profile. So these are the basic thing kalau you nak buat introduction. Okay, that's why kata 3 ataupun 5 saat. Tengok objektif nak apa, apa yang dia ada dan juga apa qualification dia ada, and then resume profile, professional, how good you are in the industry ataupun how good you ada skill tersebut. Okay, ketiga adalah highlight your relevant work experience. Okay, kalau kata yang lain kita masuk as a supportive punya experience, tetapi highlight the most significant experience yang related to job yang you apply tersebut. Okay, dan create the clear education section. Okay, education section pun kena clear. Kadang-kadang some industry dia memang emphasize on the education qualification. Okay, because sometimes bila you nak some industry ataupun some company dia memang perlu certain student yang ada that qualification untuk make dia punya license ataupun dia punya business tu boleh prolong ataupun dia punya business can sustain, and then maybe they need some yang ada skill on research and development dan sebagainya, maybe they need some level yang ada master dan sebagainya. Okay, sometimes it's a credential lah for their organisation. We have very good and talented and also well educated punya staff yang boleh bring forward ataupun untuk bangunkan syarikat dan sebagainya. Normally kalau hire for the manager and above lah, okay, dan sebagainya. Okay, satu lagi adalah yang keenam adalah step you kena masukkan yang paling penting lah kalau di peringkat sarjana muda ni. Apa yang paling penting adalah the hard skill and your soft skill tu kena masukkan. For example, you kena masukkan, ini very dia panggil compulsory data ataupun compulsory thing yang you kena highlight, because dia ada thing nak define you punya job function dan juga skill, termasuk capability of your skill. Kalau tak technical pun skill of communication, skill of managing dan sebagainya. Jadi ini contoh yang kalau hard skill biasanya related to the technical skill. Okay, technical skill yang kita kata benda tu very specific. Contohnya nak menguruskan, kalau hospitality saya tak pasti apa kursus dia, mungkin ingin menguruskan dari sudut financial ataupun mungkin pengurusan kitchen dan sebagainya. Dia memang technical tu. Okay, dan sebagainya. Itu hard skill. Okay, ini contoh hard skill kalau dalam bidang ICT lah ataupun computing. Okay, dan sebagainya. Dan satu lagi adalah soft skill. Soft skill ni maksudnya lebih kepada kemahiran insaniah, kemahiran insaniah, di mana kita tengoklah kemahiran komunikasi, bekerja dalam kumpulan, empathy, passion, diplomasi dan fokus dan sebagainya. So ini antara contoh-contoh lah skill yang kena pelajari. Okay, maksudnya sebelum kita nak masuk dalam CV ni, yang mana yang tak cukup, all this skill ni you can develop daripada sekarang. Contohnya on responsibility, mungkin kita bagi task dan sebagainya, you get this kind of thing. Sometimes you can measure, sometimes you cannot measure. Okay, and then satu lagi kalau kata on your skill of teamwork.
Kalau biasa you tak biasa dengan teamwork, you have to develop this skill from now so that you can put in on your CV. Okay, logical reasoning, persistent, initiative dan sebagainya, focus, self-started. So ini you can develop self-started. Sometimes you kena ada orang tanya baru you nak buat, and then dan sebagainya. So this is can reflect to your chances to get the job. Sometimes kita bila masa interview nanti kan, maybe you highlight you are self-started, and then dia akan test masa interview. Okay, betul tu tak? You ni self-started dan sebagainya. Sometimes you can give a proof. For example, you have developed something. It shows that you have self-started dan sebagainya. Okay. Yang kedua adalah technical skill. Okay, technical skill tadi tu macam saya cakap je lah, keperluan teknikal yang tertentu lah. Contohnya dari sudut penulisan ke, ataupun yang pandai buat grafik, pandai buat apa lagi? Ada banyak lagi kan yang bersifat teknikal. Okay, pengurusan event, apa lagi? Itu teknikal juga tu, pengurusan event. Tapi dalam pengurusan event tu dia ada skill-skill lain, macam mana komunikasi, coordination dan sebagainya. So itu juga perlu dicipta lah, ataupun dan perlu di highlight, terutamanya kalau yang melibatkan tadi, kalau tengok technical skill biasanya career yang melibatkan IT, engineering field and required specialized technical skill. Okay, and then number 7 adalah tie in key certification award and honor. I mean dia punya recognition lah. Ini maksudnya recognition. Katakan you mesti ada mungkin professional certification ataupun membership, okay, with industry punya body. For example, you are the member of mungkin agensi penggalakan pelancongan ke? Ada tak? Tourism. Ataupun society mana-mana. Society of apa? Persatuan-persatuan hotel ke apa kan? Ada kan? You kena carilah daripada sekarang, so that bila you ada all this kind of information, you get involved, you get experience, then you can letaklah dalam your CV dan sebagainya. Okay, step yang 8 adalah stylize your resume. Kena ada style dia. Nak style macam mana? Okay, for example kat sini kita ada resume yang very successful, kita boleh pilih macam mana style kita nak buat. How we putting all this together. Okay, macam saya buat infografik tadi kan. So maybe boleh buat video CV. Itu satu lagi approach. Because sekarang ni kita dah tak ada persemuka kan. Sometimes dia nak tengok, kalau tak nak live dia akan tengok secara video sebagainya. And then satu lagi yang penting juga di sebalik CV-CV yang awesome tadi tu, yang convincing. Okay, kita perlu juga ada cover letter. Okay, write a matching cover letter. Cover letter tu tak boleh pakai standard, maksudnya cover letter yang very unique to that particular application, supaya bila kita lihat tersebut dia memang bukan template lah. Okay, memang ditulis dari hati. Okay, supaya dia kena touch the feeling of your potential employer. Itu yang penting. Okay, then ini mungkin saya share lah apa yang perlu ataupun yang tak perlu semasa kita nak menulis cover letter tersebut. Yang pertama yang kita perlu buat adalah resume, customize your cover letter to your resume. Jangan ada contradict. Nanti you kata dalam resume you ada experience 3 tahun, katakan 3 tahun. Tapi dalam CV tu tak cukup pun, ada setahun je. Jadi dah nampak tidak selari. Satu. Yang kedua adalah kita perlu kena lead to your education and your skill. Maksudnya bila kita tulis cover letter ni, kita kena highlight lah secara direct ataupun tidak direct. Okay. Direct or non-direct. Okay lah, whatever. Okay, your education and skill yang ada. Dan kita kena highlight juga sometimes kita work with some volunteerism punya organisation. Maksudnya kita nak tengok how sincere, ataupun maybe kita sebelum kita dapat kerja, kita kena kerja yang kita nak test our jobnya skill, maksudnya project dan sebagainya yang tidak melibatkan, kata apa dia panggil volunteerism lah. Okay, yang tu pun boleh juga to show that your personality ataupun your character. And then use the proper resume format. Macam tadilah saya dah explain tadi kan, resume format macam mana yang sesuai dengan keadaan tertentu dan dengan job function yang kita nak pilih tersebut. Okey. Dan apa yang tak perlu dalam CV, dalam cover letter, okey, cover letter ni adalah
janganlah banyak sangat lah. I mean, kalau boleh jangan ada langsung. Okay, typo error. Kalau typo tu nampak kita tak serius, nampak kita pun skill bahasa pun kurang dan sebagainya. Please check and check again. Okay. And then satu lagi adalah use jangan guna crazy font yang fancy macam tu lah. Biasa kita guna Times New Roman ataupun Arial. Okay, Arial narrow mungkin takut nanti kecil sangat. Kita tengoklah ya, yang sesuai. Satu lagi, kalau boleh dalam cover letter jangan melebihi satu muka surat. Cover letter, cover muka surat depan, cover kan satu je, jangan ada lirik. And then don't send ini maksud dia laundry list kan banyak kan. So maksud dia dalam cover letter tu janganlah cerita macam kita nak highlight lah kita pernah kerja apa-apa, bagi senarai seperti dalam senarai berikut. So bos-bos ataupun HR manager biasanya dia takkan ada masa lah nak tengok all this kita kata detail sebut. Dia akan next for the second round. Jadi cover letter tu dah pilih tak ya, macam tu dia akan screen macam tu. Okay. Dan ini yang step yang terakhir 10 adalah proofread of your resume. And kita kena make sure lah all this in good place ataupun in good manner, so that bila orang baca tu senang, orang tak macam susah nak baca all this. So I think yang tu je untuk ni. So mungkin ada apa soalan? Okay, sebelum saya share a few things lagi, ada soalan? Mungkin ada nak bagi feedback, ada soalan? Assalamualaikum Prof. Okay. Saya nak tanya. Okay. Hari tu saya tengok dekat TikTok pasal apa tu resume dah kan. So dia ada cerita pasal ATS system friendly. So Prof boleh tak ceritakan lebih lanjut apa? ATS tu? ATS friendly ataupun human friendly tadi resume kita. Resume editor. Ya, resume editor kan? Tak, saya pun tak tahu sangat sebab dia kata kalau kita buat resume, okay, kita kena pastikan resume kita tu ATS friendly. ATS friendly ya? Ataupun human friendly. Human friendly, ya betul. Human friendly tu maksud dia kalau kita tengok kat sini kan. Human friendly tu dia senang dibaca. Dan juga mengikut topik-topik yang saya dah share tadi lah. Okay, kita kena ada kandungan-kandungan yang saya dah share tadi tu. Kan, maksudnya kandungan yang penting lah macam ni contohnya. So ni mungkin untuk career saya ini yang perlu di highlight tadi tu. Okay, jadi maksudnya satu lagi yang kita kata untuk human friendly tersebut, dia tak sakit mata lah tengok macam tu lah. Dia tahu nak zoom kat mana, apa nak diperlukan. Okay, so mungkin ada approach lain yang digunakan. Mungkin boleh tengok rujukan juga yang tu. Okay, yang kita boleh tengok juga. Dan kita boleh juga tengok yang tu. Apa tadi ATS friendly? Mungkin saya boleh cari sikit. ATS friendly. ATS friendly ya. Okey, kita tengok. ATS friendly ya. Apa ATS? Okay. Ya. Yang tu kan? ATS friendly resume. Okey. Okey, ATS so samalah maksudnya ATS friendly resume macam saya cakap tadi kan. Betul tak tadi? Kita kena tengok tadi sebab saya bagikan 3 option tadi secara kronologikal dan sebagainya. Jadi ini pun salah satu contoh yang kita boleh gunakan. Okey, kita ada template banyak ni, template. Okey, resume on performance dan sebagainya. I think boleh rujuk yang ni juga. Ini maksud dia kat sini dia nampak convincing lah bila tengok dia lebih kepada infografik. Okey, infografik dan sebagainya. So ini contoh-contoh dia lah. Okey, maksud dia ATS applicant tracking system. Okey, and friendly cover letter. So yang ni pun kita boleh download kat sini lah. Okey, application tracking system. Sebenarnya bila ada format macam ni, yang saya faham lah platform dia boleh capture terus all those information tu dalam satu database yang kita boleh orang kata retrieve balik dan senang dirujuk oleh bakal-bakal majikan. Okey, saya rasa menjawab tak soalan? Jawab Prof. Okey, ada apa lagi soalan? Okey, ada apa soalan? Saya stop dulu boleh? Stop. Okey, ada soalan lagi?
Okay, ramai ni. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita ada masa lagi kan? Berapa kita habis sebenarnya ni? Kelaju sangat saya present ni, ke lebih? 1 jam lah, lebih kurang lah. Kalau ikutkan kita ada sikit lagi masa sampai 12.30. Okey, tak apa. Okey, satu lagi, mungkin ada yang tak ada dalam slide tersebut. Okey, satu lagi mungkin saya nak share sedikit beberapa platform lah yang kita biasa gunakan. Biasanya kita guna LinkedIn lah. Pernah daftar tak LinkedIn? Daftar Prof. Daftar. Pastikan pelajar-pelajar semua daftar kat situ, dan sebenarnya you boleh create live CV di situ. Okay, live CV kat situ contohnya kita boleh update dan sebagainya. For example, saya nak share beberapa CV LinkedIn saya lah. LinkedIn saya, nanti saya tengok mana LinkedIn saya ni. Sekejap, saya cari dulu. Okay, sebelum kita share ni, apa yang kita perlu masuk, kita boleh masukkan kat situ paper-paper kita, assignment sebagainya, dan kita boleh highlight apakah yang keperluan kita. Okay, satu lagi kita boleh utilize juga, selain LinkedIn kita boleh utilize you can create your punya YouTube channel. Okay, so kadang-kadang kita ada, bukan kata video tu penuh dan sebagainya, mungkin kita buat compilation gambar-gambar kan, sekarang ni you dah capture banyak. Tapi kalau masuk kadang-kadang you post dan sebagainya, sometimes dia bercampur aduk dengan posting-posting lain. Tapi mungkin you boleh create satu channel ataupun satu orang kata platform dalam bentuk video CV. Mungkin saya nak share sedikit video CV ni. Ini contoh. Saya nanti akan share sedikit video CV video resume. Video resume. Yang ni very simple lah, very simple. Siapa ni? Syafiq ni saya ambil je random saja di YouTube. Okay, nanti kita akan tengok sikit dulu. Saya akan besarkan dulu. Kita ada masa lagi. So far membantu tak? Membantu Prof. Sebab kadang-kadang kita nak ambil yang template je. Sebenarnya kita kena tulis dengan hati kita, dengan apa yang kita kena ada dan sebagainya. Okey, dan mungkin saya akan share sedikit, share screen senang sikit. Saya nampak ni. Kalau tak ni, tak nampak ni semua ni. Okey, membantu. Okey, bagus. Okey, apa lagi ni sini ni? Okey. Okey, nampak saya nampak skrin ni semua, saya pun nampak diri saya juga. So kita tengok banyak ni CV kat sini ni. Okey, kita akan tengok juga di sini contohnya video resume. Video resume ni, Syafira Atasha. Siapa ni? Kita tengok apakah yang anda highlight. Kalau dalam CV sahaja kita tak mampu nak bagi gambar-gambar ni, kita buat dalam video. Infografik kita dah transform, maksudnya data yang sama tapi ini dengan evidence, dengan video dan sebagainya. So mungkin kita boleh tengok bersama-sama dulu. Okay. Syafira Atasha, this is my video resume. Okay, nampak? Okay, saya akan besarkan. Okay. Greetings future employer. My name is Syafira Atasha binti Syamsul Amir. I'm 23 years old and currently I'm in my final semester doing my degree in electrical engineering at University Technology Malaysia, UTM Skudai. If I had to describe myself in 3 words, it'd be creative, fast learner, and versatile. I've joined so many programs from sports, volunteering, professional course, multimedia, even a technical professional organization, and many more. Even though I'm in my early 20s, I have few working experiences that help me to explore myself and my passion. In 2019, I worked at Tenaga Nasional Berhad TMB as internship trainee for 3 months. I also work as a part-time event coordinator and social media admin for an event company called One Cloman. And back in 2018, I was a temporary teacher at a primary school, and from here, I finally discovered myself as a mentally strong,
and confident person. I am also capable of using HomeGrid, Arduino, MATLAB, Microsoft Office, and DaVinci Resolve software. Few projects that I involved in my university days was my own final year project titled Photovoltaic Sizing for Commercial Area by considering new NEM scheme. In 2019, I involved in a group project called KitKat Dispenser at Shibara Institute of Technology, Tokyo, Japan. I also involved in a group project called Senior One, a smart walking stick for elderly, and we actually won the team award for health and well-being team. My goals? I genuinely want to be happy and make my one and only mother proud. And of course, travel the world, learn new things, and their culture. So do I have what it takes? Check out my portfolio and contact me through my email. Okey. Okey, boleh kena pasti tak apa kat kandungan-kandungan yang ada tadi tu? Ada kan? Seperti yang saya dah bincang tadi kan dalam talk tadi, dalam sharing tadi. Apa yang kena ada kan? Banyak sebenarnya kita boleh tengok the format dia. Kandungan tu maybe very unique for each student. Contoh tadi kan, get involved with the social project ke kan dan sebagainya. Jadi yang tu kita boleh tengok. Kita banyak contoh. Cari satu contoh yang kita rasa boleh guna, kita boleh guna. That kind of cinematography dia dan sebagainya. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dulu orang minta kerja, dia orang kata ada kerja tak kan? Pergi jalan-jalan cari kerja tu zaman dulu lah kan. Lepas tu dah pandai education sikit, kita buat cover letter kan macam tu, saya nak kerja. Lepas tu iklan dan sebagainya. Lepas tu dah berkembang, kita dah ada buat CV kan. Lepas tu infographic CV. Lepas tu animated, buat animasi dan sebagainya kan. Dia panggil apa, animated infographic dan sebagainya. Lepas tu kita pergi kepada video CV. So kita kena ikut the trend sekarang ni ya. Dan sekarang ni banyak kita boleh rujuk dan sebagainya, tetapi asasnya adalah kita kena develop ourselves. Dan bila kita dah ada all that kind of skill, kita highlight tadi. Kalau kita tengok tadi kan, yang tadi kita tengok technical skill dia kan, dia involve with the project sebagainya. So mungkin technical skill mungkin you pernah buat practical dan sebagainya. Okay, capture all those moment masa practical tersebut as a evidence. Betul tak? Jadi kita tak boleh utilize. Maksudnya sekarang ni tak payah malu-malu dah. Sekarang ni saya tengok banyak kalau kata kita tak get involved with this kind of new approach, kita akan ketinggalan. Terutamanya sekarang ni dalam keadaan yang macam ni, kadang-kadang kita nak cut cost of real time interview pun mungkin nak tengok video dulu dan sebagainya. Jadi itu yang saya rasa bakal membantulah pelajar-pelajar kita untuk meningkatkan kadar graduate employability. Sebab saya yakin para pelajar kita memang confident semualah. Confident ke tak ni? Confident ke tak ni selepas dengar? Confident. Dan satu lagi kalau boleh, mungkin banyak lagi tip-tip yang saya akan share dalam my YouTube channel, untuk buat research dan sebagainya. Jadi kalau kata yang dah habis nanti, kalau nak sambung dalam program Master of Innovation and Design pun boleh. Kita ada 3 pengkhususan. Kita open kepada science and non-science punya background, first degree. Promote sikit. Kita ada Master of Innovation and Design. Okay, saya tunggu lah. Master of Innovation and Design. Kita ada so banyak kursus-kursus ni. Kita ada kursus animation, sustainable design dan sebagainya. Boleh dapatkan maklumat-maklumat ni di my YouTube channel. Pastikan subscribe, like and share. Okay, dan tu contohlah. Jadi saya pun guna platform-platform ni untuk kita highlight apa aktiviti sebagainya. Sebab sekarang ni banyak kan, kita record, kita ni dah tak tahu nak pilih mana dah. Bila banyak sangat sebagainya. Jadi kita boleh, kalau Facebook pun boleh untuk ni, Twitter, Instagram. Tapi kadang-kadang kalau campur semua, jadi kita kadang-kadang setengah benda kita ada privacy kita kan, betul tak? Jadi those yang you untuk career, mungkin you kena masuk LinkedIn dan sebagainya. Okay, itu satu. Sebelum kita akhir, last kali saya nak tunjuk on ini YouTube kan. Banyak nanti boleh rujuk. I am Shafira Atasha. Okay, boleh rujuk on the CV. Banyak ni contoh-contoh ni. Saya rasa UMK kena ada juga ni, yang pertandingan video CV ni. Boleh tak? Boleh tak? Kalau saya buat, ada tak nak masuk ni? Pertandingan video CV ni. InsyaAllah Prof, insyaAllah ada. Ada Prof, ada. Akan masuk
Jadi boleh buat work dan sebagainya. And then satu lagi, saya ada program kita panggil Social Entrepreneurship Certification. Yang tu nanti saya akan bagi link. You masuk exam je, tengok video sebagainya, kita boleh bagi first level certification. Kalau you dah boleh buat business model Canva dan sebagainya, kita bagi second level certification. Okay, itu promosi lah, promosi. Saya suka promosi lah. Okay, kita tengok yang satu lagi, LinkedIn kan, contohlah yang saya. Jadi kita boleh tahu nak guna. Kadang-kadang you tahu register tapi you tak explore apa nak masuk. Sebenarnya LinkedIn tu dia memang banyak potensi dia untuk kita nak get new networking dan kita nak position ourselves as a newcomers dalam industri. Okay, ni check in. Okay, login dia ni ya. Apa, saya nama saya lah. Okay. Okay, saya rasa boleh masuk terus kot ni. Okay, so dalam ni, okay, saya besarkan. Okay, sebenarnya kita boleh masukkan banyak benda kat sini. Dari segi our network, job. Kadang-kadang orang cari kerja menerusi ni, orang cari kita di sini. Okay, type nak apa, hospitality dan sebagainya, dia akan jadi kat sini. So kita boleh masukkan our biodata, short brief, infografik, CV dan sebagainya. Sometimes kita boleh minta recommendation. Sometimes orang nak tengok nak hire kita, dia nak tengok recommendation dan sebagainya, our career path dan sebagainya, education, certification, volunteer yang saya cakap tadi. Okay, apa yang you involve dan sebagainya, dan endorsement skill termasuk recommendation ni. Jadi kat sinilah yang memberi point kepada kita untuk kita lebih, orang kata orang confident lah. Maksudnya dia pernah kerja. Contohnya saya pernah kerja dengan Roslan Amir ni. That time I was the solution architect. So dia bagi recommendation lah about my punya job attitude dan juga I punya project yang pernah involve dengan dia. So dia kata Dr. Nick is a informed professional and high expertise. So macam testimoni lah, testimoni secara dia punya micro testimoni ataupun nano testimoni. Okay, award dan sebagainya senaraikan award kita dan sebagainya, publication kalau ada, ini saya lah, kalau you mungkin project yang dah involve, apa project yang terlibat dan sebagainya, dan kita akan boleh masukkan dan kita boleh get into this network of people kita. Yang kita banyak network kat sini. Okay, notification pun ada, and then kita boleh edit everything kat sini ya. Nak tambah pun boleh ni, qualification ni. Kalau tengok saya ada lagi qualification lain yang kita masukkan. So you got the time, you still young young and vibrant student from UMK, then we can rock the world and we can get involved in the industry and be a champion in your industry. So I think with that, so I end my presentation. So thank you very much for your time. Okay, and good luck and all the best. I think semoga berdapat bermanfaat. So jangan lupa I can update all my things dekat my YouTube channel. So jangan lupa jenguk saya di sana. Mungkin ada tip-tip baru dan ada tip baru juga di sana pasal job function. So nanti saya akan share dalam group dan organizer boleh share dalam kepada semua. Mungkin kita nak tengok apakah yang penting dan mungkin akhir kata sebenarnya untuk para pelajar kita menempatkan diri kita dalam industri, sebenarnya ada 3 atau ada 4 job function yang paling minima untuk kita achieve. For example, you kena ada the set skill of your customer service punya skill. So dalam customer service tu kita ada macam-macam lah, communication, empathiness, skill-skill lain, intelligence skill dan sebagainya. So yang tu level pertama bila you nak enter dalam industri. Yang kedua adalah skill sebagai project leader. Okay, project team leader katakan. So team leader katakan you boleh manage a specific function of your job task. For example, kalau you jadi project leader untuk sales katakan, you boleh lead all the sales, atau project leader untuk customer service. Bukan kata customer executive, dia panggil project leader. Yang ketiga, level yang ketiga adalah project manager. You can manage a few project ataupun a few function in the organisation. For example, kalau kat hotel, you ada project hotel manager katakan kan, you boleh manage. You manage all those team leader yang menguruskan bahagian kitchen, bahagian housekeeping dan sebagainya, dan juga bahagian marketing dan sebagainya. Itu satu. Dan yang last kali, skill yang ultimate yang para pelajar perlu ada sebagai seorang graduan sarjana muda adalah
skill job function sebagai consultant. Sebab bila dalam pekerjaan ni you kena able to consult your boss ataupun your business owner about the development of the industry ataupun the development of the organisation ataupun tempat kerja you all. So I think that's a minimum requirement lah. You have to dapatkan all those skill yang melayakkan you boleh perform that kind of job function. So I think with that, thank you very much. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat maju jaya. Semoga kita dihindar dari segala ni, dan juga mungkin selamat maju jaya. So good luck and all the best. Okey, terima kasih diucapkan kepada Prof Madya Teknologis Dr. Nik Zulkarnain atas tips-tips yang cukup menarik. Bagi saya ini adalah ilmu yang cukup berharga yang saya timba pada hari ini. Okey, diharapkan ianya juga boleh memberi manfaat kepada semua rakan-rakan penonton yang berada sama-sama pada hari ini. Dan juga mungkin lepas ini kita boleh sama-sama subscribe YouTube channel Prof untuk kita dapat lebih banyak lagi ilmu-ilmu, input-input berkaitan dengan tip-tip resume ni. Ataupun mungkin lepas ni kalau ada soalan, mungkin anda semua boleh email kepada Prof. Mungkin boleh Prof? Okay, boleh. InsyaAllah. So, kalau ada soalan mungkin boleh email kepada Prof. Nanti insyaAllah Prof akan menjawab soalan anda semua, insyaAllah. Okay, baiklah. So makanya kita dah habis untuk slot yang pertama dan juga slot yang kedua, Alhamdulillah. So sekarang ini saya mengajak untuk semua yang ada bersama saya pada hari ini untuk membuka kamera, sama-sama kita bersesi bergambar, orang kata. Okay, mungkin boleh buka kamera. Dan juga di ruangan komen kita boleh lihat doktor ada letak link YouTube. Mungkin lepas ni kita boleh sama-sama subscribe YouTube channel doktor. Okay, kita ada banyak juga di sana rujukan untuk The Art of Business Innovation Pitching. Kita ada job function tadi tu kan, dan sebagainya. Jadi mungkin boleh tengok di sana nantilah. Okay. Alright doktor. Okay, teknikal boleh ambil gambar. Okay, kejap Okay, boleh Dr. Marisa, ada Dr. Marisa? Okay, Dr. Marisa, Okay. thank you for the invitation. I like your presentation as well. So we can collaborate later on, insyaAllah. Boleh Prof, terima kasih. Okay. Okay, Nabil. Okay. So terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang sudi hadir pada hari ini. Saya harapkan apa yang dikongsikan daripada slot pertama sampai slot kedua ni ianya akan beri manfaat kepada kita semua. Baiklah. So saya selaku pengacara majlis pada hari ini memohon maaf sekiranya ada salah dan tersilap, ada tersasul ke tersalah bicara, saya mohon maaf daripada saya sendiri, dan juga saya juga mewakili tim-tim pengurusan memohon maaf sekiranya ada kesilapan ataupun kekurangan dalam mengorganisasikan ataupun mengadakan program pada hari ini. Baiklah. So saya harap sebelum meninggalkan Google Form, mungkin tinggal Google Form dah mungkin kalau sebelum meninggalkan Google Meet, maafkan saya, mungkin anda semua boleh mengisi Google Form yang berada di ruangan komen untuk orang kata mengisi feedback feedback program kita pada hari ini. Okay, lepas ni kita boleh buat penambahbaikan untuk program-program yang akan datang. Alright, so terima kasih saya ucapkan kepada semua. Okay, jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum dan selamat berjaya. Terima kasih Prof, terima kasih doktor. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.